और भाई स्टैंडर्ड सेट किया कि इस वजह से साहब ने आप कीता यार बिलाल भाई मिनट दियो ना अच्छा हाँ तू सैट किया एक स्टैंडर्ड कि मिर्जा साहब ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਹੈ मैं कह रहा क्यों गल क्यों मिक्स क्यों कर रहे हैं मेरा मिक्स कर ही नहीं रहा गल ही ये सी कि मैं दजाल कजाब क्यों मंदा पेशेंट गोईयां दी वजह सुन ले हाँ तू अगर मेरे को पूछे ना कि मिर्जा साहब ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਵਜ੍ਹਾ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਣ ਲੈ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਸੂਲ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਲਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਫੀ ਇੱਕ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬਿਲਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਥਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਥਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਟਾ ਰਟਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਟੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26-27 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ हाँ अच्छा ਜਿਹੜਾ उर्दू में बात नीचे लोग कह रहे हैं उर्दू में बात करें अच्छा बात यह है कि जो बिलाल भाई ने बात कही है वो किस लिए कही है इसलिए कही है कि उनका ये असूल है कि अगर कोई नबी है तो उसकी पेशगोई तो झूठी साबित नहीं हो सकती मिर्जा साहब की तो अब्दुल्ला आतम वाली पेशगोई सामने समट झूठी साबित हो गई है साफ वाशगाफ लफ्जों में वो झूठी साबित हो गई है उनके कहने का ये मतलब है कि अगर दावा नबूवत का है और अगर बंदा कहता है कि मैं सच्चा हूं तो फिर उसकी पेशगोई झूठी नहीं होनी चाहिए ना आपका क्या मौकफ है एक मिनट के लिए अब्दुल्ला आतम को मिर्जा साहब को भी छोड़ के आपका क्या मौकफ है मेरा मौकफ ये है कि ये जैसे अब्दुल्ला आतम की शाफ गाफ आप कह रहे हैं ना कि वो पूरी हो चुकी नहीं पूरी हुई वो ना पेशेंट गोई साफ शगाफ वो आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि नहीं पेशेंट गोई पूरी हुई मेरे हिसाब से वो पेशेंट गोई पूरी हो गई है ठीक है वो बात होगी खत्म आपने एक गोल सेट कर दिया कि इस पेशेंट गोई के ना पूरे होने की वजह से मेरे देखें जो भी हरकत व सकनात हैं उसके हिसाब से मैं उस पेशेंट गोई को पूरा समझता हूँ आप लोग कहते हो जो भी आपके हरकत सकनात हैं उसके मुताबिक जो भी उस वक्त के सर्कमस्टांसेस थे उसके हिसाब से आप कहते हैं कि वो पूरी नहीं हुई अच्छा बात सुन ले आमिर साहब एक मिनट यार इतना ही टाइम मैंने लिया मैंने कितना टाइम लिया है भाई बात तो पूरी मेरी बात पूरी तो ना हुई हमने कौन सा तो मुख्तसर करके करें ना बात मैंने बात बिजी होना है मैं पूरी करने लगा हूँ यार जज्बाती बहुत हो जाते हैं नहीं जज्बाती नहीं मेरे पास टाइम थोड़ा फिर आप इनसे बात करें मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ भाई जो बिलाल भाई ने बात की है वो ये है कि नबी हो के उसकी पेशगोई झूठी नहीं हो सकती आप कहते हैं कि अब्दुल्ला आतम की झूठी नहीं है यही कहना का मतलब है असूल क्या है एक मिनट असूल क्या है नबी की पेशगोई झूठी साबित हो सकती है या ऐसी हो सकती है कि वो पेशगोई पूरी ना हो सबके सामने हाँ जी मैं बात वही कर रहा हूँ ना कि बात यही कर रहा था मैं कि मेरे लिए वो पूरी है आपके लिए पूरी नहीं है आपने उसको छोड़ दें आपने उसको छोड़ दें करके आपने उसको ना पूरा करके उसके ऊपर टाइटल लगा दिया है दज्जाल और कज़ाबियत का
ٹھیک ہے इसको छोड़ दें, इसको इस पेशगोई को छोड़ दें। मैं करने तो यार सारे असूल, मैं सवाल असूल की, मैं असूल पूछ रहा हूँ कि आपके नजदीक असूल क्या है असूल मदई नबूवत की? असूल सेट किया बिलाल साहब ने कल। बिलाल ने कहा कि इस मैंने नहीं किया ओ यार, इस पेशगोई को छोड़ दो, फिर इस पेशगोई को, इस पेशगोई मैं ले लो यार, इसने नाम लिया किसी भी मुदई नबूवत के लिए, किसी भी मुदई नबूवत के लिए अगर वो सच्चा दावा करता है, पेशगोई आप क्या समझते हैं, सच्ची हो सकती है, झूठी हो सकती है, या क्या हो सकता है उसके साथ? सारे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बंदा भी जो जैसे आप हो ना, आप मानते, आप लोग मानते हो, मैं भी मानता हूँ, जैसे आप पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सारे मानते हैं ना, ठीक है। अब आप कहते हो उनकी एक एक बात सच्ची साबित हुई, ठीक है। कोई भी जो मुनकर है ना, मुनकर है, वो कहेगा नहीं ये भी बात नहीं सही हुई, ये भी बात नहीं सही हुई, ये भी बात नहीं सही हुई, ठीक है। इस वजह से मैं उनको सच्चा नहीं मानता या मैं उन पे ईमान नहीं लेकर आता। कोई भी जो मुनकर है वो ये बात कर रहा है, उसने ये बात सेट कर दी। अब मैंने कह रहा हूँ कि अच्छा भाई ये नहीं पूछा उन्होंने आपसे। अच्छा मैं यही बात कर, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ बहुत आसान है। एक मुदई नबूवत अगर दावे में सच्चा है, एक सुन लें, एक दो फिक्रों का सवाल है। एक मुदई नबूवत अगर वो अपने दावे में सच्चा है, उसकी पेशगोई झूठी साबित हो सकती है, हाँ या ना में जवाब है। अच्छा रहमतुल्लिल आलमीन पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं ना अपने नबी? ये मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। मैं किसी भी, मैं ना किसी सच्चे नबी की बात कर रहा हूँ, ना मैं झूठों की बात कर रहा हूँ, मैं एक असूल बात पूछ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि एक नबी, जो भी नबी है, जैसे पाक रसूल, हम एग्जांपल ले लेते हैं सबसे बड़े नबी की ना, जो सरदार है, वो किसी की एग्जाम्पल तो तब लेना, पहले असूल तो सेट करें, असूली बात बयान करें। जो बंदा मुदई नबूवत है, मेरी बात सुने, जो बंदा मुदई नबूवत है अगर वो अपने दावे में सच्चा है, उसकी पेशगोई झूठी हो सकती है? उसकी पेशगोई जो है नहीं झूठी हो सकती, ये है असूल। ये बयान करें, अगर पेशगोई झूठी साबित हो जाए, हाँ जी, तो फिर वो सच्चा नहीं है ना। मैं वही बात देखें, वो तो आप कहेंगे ना, मैं नहीं कहूंगा। मैं यार वो बाद में बात करेंगे। असूल तो आपने यही बयान किया कि अगर वो सच्चा है तो पेशगोई झूठी नहीं होनी चाहिए। भाई मैं 1,24,000 इंक्लूडिंग मिर्जा साहब, किसी की भी बात ना करो यार, किसी भी ना 1,24,000 की बात करो, किसी एक का नाम नहीं ना ले रहा, किसी एक का भी नाम ना लो, किसी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ भाई, मैं नाम नहीं ले रहा। हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं सारे नबियों, जितने भी नबी, इसको फाइनल कर लें, इस असूल को फाइनल कर लें। आधी बात आपने बयान कर, आधा असूल आपने बयान किया और दुरुस्त बयान किया है, आधा रह गया है, बात आधा और अगर जान दो कम मुख्य फैसला हो जाए इस असूल का। असूल ये है कि अगर कोई मुदई नबूवत अपने दावे में सच्चा है तो उसकी पेशगोई, आपने कहा कि वो झूठी साबित नहीं हो सकती। अगर कोई मुदई नबूवत का दावा करता है और उसकी पेशगोई झूठी साबित हो सकती है, वो अपने दावे में झूठा हुआ ना। वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा यार। चलो तो फिर अगर आपका असूल ही कोई नहीं है तो फिर आपने चेक क्या करना किसी को? भाई मेरे असूल सेट हो चुका है हमारा। क्या असूल सेट हो? मैं मिर्जा साहब को झूठा नहीं समझता यार। मिर्जा साहब की तो बात ही नहीं कर रहे। बात तो सुन लेना, नहीं बात होनी उधर है, आप कह रहे किसी की जब बात होगी ना, मेरी बात सुनो, तीर ना छोड़े भाई, जब बात, मेरी बात सुनो, जब बात होगी ना, असूल नहीं सेट कर रहे, असूल आप नहीं सेट कर रहे। जब बात होगी तो आप मिर्जा साहब की करना, सुन तो लो साफी साहब, जब बात शुरू होगी ना, आप मिर्जा साहब की करना या जिसकी चाहे करना, जिसको आप नबी मानते हो उसकी कर लेना। मैंने नहीं करनी बात, मैं फिलहाल एक असूली बात का तो फैसला होने दो मिर्जा साहब। आधी बात आपने मान ली है और मैं आपसे एग्री हूँ। आमिर साहब, आप वो तो बिल्कुल, वो तो आपने एग्री होना था। आधी जो रह गई है वो भी पूरी कर दो ना, बात तो पूरी कर दो ना। आमिर साहब गल सुन लो थोड़ी जी, थानू जल्दी है, कोई थानू जल्दी है तो फिर बाद ही आ जाओ। नहीं, बात हो गई है, आधी हो गई, आधी रह गई है, 1 मिनट की बात है। मैं ईमान लेकर आने वाला हूँ सारों पे तो लाओ, ब्याहुल्लाह पे लाओ मान, मुसलमान कज़ाब को मानो नबी, ब्याहुल्लाह रानी को मानो। ब्याहुल्लाह तो अपनी शरीयत लेकर आया है ना, तो ले आए आप मान उसके ऊपर। भाई शरीयत का, मेरी बात सुनना, वो तो शरीयत आया है ना। ओ भाई, ओ मेरी बात, वो तो आखिरी शरीयत मानता ही है। शरीयत लाना ना लाना भाई मेरे असल चीज होता है। मेरी बात सुने, भाई साहब का नाम लेके आप तो शरीयत कैंसिल कर रहे हैं। ओ भाई दावे में, मेरी बात तो सुने ना, दावे में, हाँ जी, एक बंदा दावे में सच्चा है, हाँ जी, वो शरीयत लाए या ना लाए, हाँ, अगर एक दावे में झूठा है
وہ شریعت لائے یا نہ لائے, سچا یا جھوٹا نا تو الگ چیز ہے قرآن نا. کی گستاخی نہ کریں. اور قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا, اللہ اور نے قرآن میں دین کہیں نہیں لکھا مکمل ہوا کر دیا ہے. یار, قرآن میں کہیں نہیں, اور نہ جاؤ اس طرف نہ جاؤ. ہاں ہاں جی شریعت مکمل ہو گئی. نہیں اب بات آپ میں نے تو ٹھیک ہے, میں ویسے بزی ہوں, میں بزی ہوں, آپ کریں یہ بات. تو دیکھیں عامر صاحب آپ بھی مانتے ہیں کہ رسول سیٹ کر, اگر کرنا ہے تو رسول سیٹ کر. جو آپ بھی مانتے تمام ہو. بھائی ایک سیکنڈ دے ذرا. جی السلام علیکم. میں اب اس کی عامر کی بات کا جواب دے دوں پہلے ڈنڈا پیر بھائی. نہیں, وہ آپ ان کی بات کا مسئلہ انہوں نے بتائیے بھائی کہ کا نام لیا ہے نا. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ میں یہ اصول کہنا سیٹ چاہ کریں. رہا ہوں, دیکھیں انہوں نے بھائی کا نام لیا ہے تو میں اس کا جواب دے دوں ذرا. نہیں, آپ وہ کہہ رہے ہیں اچھے آپ سے کہ طریقے سے بات اصول ہوئی سیٹ نا. کریں. آپ میرے برائے کرم اصول سیٹ کریں, میں آپ اصول بات سیٹ کریں اور اصول سیٹ کریں. میں پہلے وہ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. چلیں دیں, پھر اس کے بعد اصول ہمیں بتائیں کہ آپ کے نزدیک اصول کیا ہے. ہاں جی, دیکھیں جی, انہوں نے نام لیا ہے بھائی کا نا. ٹھیک ہے, بھائی جو ہے نا وہ پاک رسول کی شریعت کو ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ آخری شریعت ہی نہیں ہے, ان کی اپنی شریعت ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اور عامر صاحب کے لیے جواب ہے, آپ بیچ میں نہ بولیں, میں ان کو جواب دے رہا ہوں عامر صاحب. جی جی, اگر وہ سن رہے ہیں تو انہوں نے تو پاک رسول کی شریعت ہی منسوخ کر دی ہے عامر صاحب. اور یہ تو آپ بھی مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, ایک نبی نے آنا ہے, ٹائٹل ان سے چھینا نہیں جائے گا, وہ نبی ہوئے گا تو, لیکن وہ شریعت محمدی میں ہی ہوئے گا. ہمارے ماننے سے آپ نے ماننا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلیں اب بتائیں اصول کیا ہے. جو مرزا صاحب ہیں وہ اصول بتا دیں, چھوڑ دیں, آپ سب کچھ ٹھیک ہے, اصول بتا دیں. اصول یہ سیٹ ہوا ہے ڈنڈا پیر بھائی کل کی. آپ پتہ نہیں ڈنڈا پیر صاحب آپ بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. ٹھیک ہے, بلال صاحب, اچھا بلال صاحب بیٹھے ہوئے تھے کسی لائیو میں, بلال صاحب نے کہا, اور یار میں اصول سیٹ کرنے لگا ہوں نا یار, بلال تو جذباتی ہو جانا ہے بہت زیادہ. لال نہیں, میں سارا اصول سیٹ کر دینا ہوں. ایک کل بیٹھے سن کسی لائیو پہ, یہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ میں مرزا صاحب کو دجال اور کذاب سمجھتا ہوں ان کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اچھا ہاں, اچھا تو انہوں نے اگزامپل دی عبداللہ آتھم کی پیشن گوئی کی بیچ میں. جی, دعوے کے بعد دلیل رکھی انہوں نے. میں اوپر گیا, میں نے کہا کہ بلال صاحب میرے لیے وہ جو پیشن گوئی ہے نا وہ پوری ہوئی ہے, آپ کے لیے وہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی. آپ نے ان کو, آپ نے یہ کہتا کہ انہوں نے نہیں یار غلط کر لیندے تو سر, ایک کیمرہ آن کر کے تو سیرا لائی جانا ہے یار. اچھا تیرے حال ویکھے بندہ یا گل کرے, میرا ویکھی جا. اچھا ہونا بات یہ ہوئی کہ میں نے کہا کہ یار ایک بندہ ہے جو کہ ایمان لے کر آتا ہے, میں جیسے مرزا صاحب سے ایمان لے کر آیا ہوں, میرے لیے ان کی ایک ایک بات جو ہے نا, نبی ہے نا وہ نبی, میں ان کو سمجھتا ہوں بالکل صحیح, اور وہ نبی کے اوپر جو بھی بات اتری میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. آپ جو مرضی کہہ لو نا, میں ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی اچھا, آپ کہہ رہے ہو کہ میں نہیں مانتا, آپ منکر ہو, منکر ایسے ہی کرتے ہیں, مطلب مرزا صاحب کے منکر ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ مطلب کہ غلط لفظ نہیں میں لے رہا, اپن گاری صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ ان کی کسی بھی بات کو نہیں مانوں گے, میں ان کی ایک ایک بات کو مانوں گا, بات ہوگی ختم. آپ نے ایک گول رکھ دیا اس کے اوپر کہ میں نے ان کو دجال اور کذاب مان لی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے انہیں کہا کہ اگر میں آپ کو ایک, میرے پاس آپشن ہے, میں ان کو نبی سمجھتا ہوں نا, امتی نبی سمجھتا ہوں نا, غیر شریعت نبی سمجھتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کو ہمارے کلیم کا بھی پتہ ہی ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. جی ڈنڈا پیر صاحب, میں نے ان کو کہا کہ میں ان کو, اب میری جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچیں کہ میں ان کو نبی سمجھتا ہوں, اب میں ان کو کمپیئر کروں گا دوسرے نبی کے ساتھ. چلیں, آپ کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے, آپ کریں. چلیں ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا, اب میرے پاس آپشن ہے 1,24,000 پیغمبروں کی, پوری آپشن ہے آپ کے پاس. جی ٹھیک ہے, میں اب اگر آپ کے سامنے کوئی بھی پیشن گوئی پوری پیش کر دوں, یا کوئی قرآن سے کوئی ایسی بات پیش کر دوں, ٹھیک ہے, اور وہ بات نہ پوری ہوئی ہو یا نہ کہیں وہ بات موجود ہو, ٹھیک ہے, جو کہ کسی نبی کے ساتھ اٹیچ کی جا رہی ہے, لیکن وہ بات اس کے ڈسکرپچر میں یا کہیں پہ موجود نہ ہو, یا آپ مجھے وہ پروف کر نہ سکو, تو کیا آپ جو الفاظ مرزا صاحب کے لیے لیتے ہو یا اس نبی کا بھی انکار کرو گے, کیا کرو گے؟ ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں جی, جو ہمارا آپس میں ہے وہ مرزا صاحب کے اوپر ہے, باقی جو ہے ہمارے جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش نبی گزرے ہیں, ہمیں جو ہے ان سب پہ ہے کہ وہ سچے اللہ کے سچے رسول ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان میں سے میں آپ کو دلیل یہ دیتا ہوں کہ بھئی یہ جو نبی ہیں انہوں نے پیشن گوئی کی ہے, اور دیکھیں ان کی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ جو دلیل دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں. اچھا ڈنڈا پیر بھائی, کل بھی یہی بات ہو رہی تھی,
یہ بلال صاحب سے بات ہو رہی تھی، پھر عامر صاحب آگے نا، انہوں نے بھی یہی بات کی جو آپ کر رہے ہیں، اور یہ آپ کل کی ریکارڈنگ سنیں گے نا تو یہ سیم باتیں ہو چکی ہیں. نہیں میں ایکچولی اس کو کلیئر کر رہا ہوں تاکہ پھر ہم اس ایک نبی کے بارے میں پھر ہم قرآن سے بات کر لیتے ہیں. ہاں جی میں نے، کیونکہ دیکھیں ہم یہاں پہ کوئی بھی آ کے آپ کو یہ نہیں کہ انکلوڈنگ یو، ہاں جی ٹھیک ہے کہ بھئی جب نبی بات کرتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ اپنی زبان، وہ اللہ اس کی زبان پہ بات کر رہا ہے. بالکل ڈنڈا پیر صاحب بات سن لیں. اب آپ جو ہیں وہ رکھے کہ آپ کون سے نبی کی پیشن گوئی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی قرآن سے. ڈنڈا پیر صاحب میں نے ان کو بولا ٹھیک ہے کہ میں 1,24,000 پیغمبروں پہ ایمان رکھتا ہوں جی، میرا ایمان ہے نا ٹھیک ہے. میں انکلوڈنگ میں مرزا صاحب پہ بھی ایمان رکھتا ہوں. ہاں وہ آپ رکھ رہے ہیں، ہم نہیں رکھ رہے، اس پہ آپ نہیں رکھ ہو گیا. ہاں اس پہ یہاں پہ آ کے مسئلہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب بہائی جیسے ہے میں اس پہ اس لیے نہیں ایمان رکھتا کہ اس نے اپنی شریعت شروع کی ہے، وہ تو نکل گیا آؤٹ آف لائن ہو گیا، اس نے اپنی شریعت شروع کی ہے نا ٹھیک ہے، وہ نکل گیا بھائی. ہاں اچھا میں میرا آپ نے نہیں پوچھنا کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میرا اپنا علم ہے، میرا اپنا فہم ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ سیٹ گول کیا تھا. اب انہوں نے جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ سارے نبی سچے ہیں، تم نے ساروں پہ ایمان لے کر آنا ہے. ہمارا ایمان ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا جب تک ہم ساروں کی ایک ایک بات پہ ایمان نہ لے کر آئے. میں اس میں مرزا صاحب کو بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک انکار کرنا ایک علیحدہ بات ہے، انکار کر دیا. یہ تو سمجھتے ہیں کہ نبی آ نہیں سکتا حضرت عیسیٰ کے سوا، تو انکار ہی انکار ہے نا. وہ مرزا صاحب ہو کوئی بھی ہو، وہ تو انکار ہے. پھر وہ اندر وہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، یہ پورا ہوا وہ پورا نہیں ہوا، وہ تو بات ہی ختم ہوگی نا، جڑ سے ہی بات ختم ہوگی کہ ان کا ماننا ہے کہ صرف اگر نبی آئے گا تو حضرت عیسیٰ آئیں گے. تو پھر مرزا صاحب ہوں کوئی بھی ہو تو وہ تو انکار ہو گیا انکار. آگے باتوں میں پیشن گوئیوں میں وہ تو پھر اگلی باتیں ہیں نا. اچھا میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک سیٹ گول کر دیا کہ یہ پیشن گوئی، یہ تو میں ان کو پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو مرزا صاحب کے انکاری ہیں، ان کے لکھے ہوا تو بعد کی بات ہے نا. یہ تو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی آئیں گے تو ہم انہی کو مانیں گے، اور ان کو ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے. ہاں تو اب جب ان کا لکھا ہوا ہے تو وہ تو الگ ٹاپک ہے نا سیفی بھائی، وہ بات ویسے ہی ہوگی نا. میرا آپ سے کوسچن ہے، آپ وہ پیشن گوئی قرآن سے رکھیں جو کسی نبی نے کی ہے اور پوری نہیں ہوئی. جزاک اللہ. میں نے ان کو بولا کہ میں اگر کسی نبی کی بات پیش کر دوں جی بس وہی پوچھ رہے ہیں کہ وہ نبی وہ قرآن سے بتائیں کس نبی کی بات ہے جو پیشن گوئی کی ہے پوری نہیں ہوئی. اس پہ بھی راضی. اچھا اور پھر یہ بندہ جو اس نے الفاظ مرزا صاحب کے لیے لیے ہیں ٹھیک ہے، وہ یہ بات اس نبی پہ بھی کرے گا. کوئی طویل نہیں ہوئے گی کہ یہ میں ایسے سمجھا ہوں یا میں ایسے سمجھا ہوں یا میں ایسے نہیں سمجھا. سیفی بھائی اللہ قرآن میں کہتا ہے ٹھیک ہے نا، میرے ذہن سے وہ صورت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو جھوٹے اپنی طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے وہی کی ہے ٹھیک ہے، ایسی کوئی آیت ہے وہ میرے ذہن سے ابھی نکلی بھی ہے. ہاں انہوں نے اللہ پہ افتراء باندھا. اب آپ بتائیں کہ اللہ کا کون سا نبی ہے جس نے پیشن گوئی کی اور وہ پوری نہیں ہوئی، یہ بتائیں بس. میں نے یہ بھی کہا، یہ بھی آپشن دے دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ میرا عقیدہ ہے نا کہ جو مرزا صاحب ہے وہ نبی نہیں ہے. بلال صاحب چھٹو اس چیز نو مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں بتائیں یا حدیث سے بتائیں کہ کس اللہ کے سچے نبی نے پیشن گوئی کی اور وہ پوری نہیں ہوئی. اچھا میں بتا دیتا ہوں وہ کوئی چکر نہیں، لیکن یہ پھر جو سیم الفاظ یہ ڈسکشن بھی ہونی ہے، یہ نہیں ہے آپ صرف بتانا ہی ہے. بھئی آپ میں یہ مجھے بتا دو، پھر آپ اس نبی کا انکار کرو گے، اس کو دجال اور کذاب کے الفاظ لوگے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے کسی نبی نے جو ہے وہ اگر کوئی پیشن گوئی کی ہو اور وہ پوری نہ ہو، میں اس نبی کو مانوں گا ہی نہیں. اور بتائیں. نہیں آپ نہ ماننا اتنا بڑا قرآن کے اس میں کہہ رہا ہوں میں بالکل ایگری ہوں. تو کہے گا کہ وہ نبی دجال اور کذاب ہے. او بھائی آٹومیٹکلی جب وہ پوری نہیں ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس چیز میں آئیں گے. آپ رکھیں بات اپنی پوری. سن لیں یہ بھی سن لیں. اچھا میں نے یہ بات، السلام علیکم بلال صاحب ساری باتیں ختم ہوگی. سیفی صاحب کو بولے قرآن سے رکھے کون سا ایسا نبی ہے جس نے پیشن گوئی کی اور پوری. یہی بات کل کی تھی کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت یہ میرا مسلمات ہیں. تمہاری مسلمات میں تم قرآن اور سنت کو ایڈ، قرآن اور حدیث کو ایڈ کرو، تھا تم مرزا صاحب کی کتابوں کو بھی ایڈ کرو نا. ایک سیکنڈ بلال بھائی، ادھر تو اللہ کے سچے ابھی جس پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہے ادھر بات چلی گئی ہے. ہاں اب قرآن پہ بات چلی گئی ہے. وہ سیفی صاحب آپ وہ رکھے کون سے نبی ہیں جنہوں نے پیشن گوئی کی اور پوری نہیں ہوئی. بات سن لیں. آج آپ آئے ہیں ٹھیک ہے،
آج آپ آئے ہیں, ہمارا معیار سیٹ ہو گیا ہے, میں نے دینے ہیں نبیوں کی مثال, دیں جی. ٹھیک ہے, اور پیشن گوئیوں کی مثال, ٹھیک آپ ہے. نے یہ بتانا ہے کہ یہ نبی ہے. سن لیں نبی بھائی, آپ نے نہیں دینی بھائی, میں نے دینی ہے. نہیں سنیں, میں نے دینی ہے. ایک سیکنڈ بلال آپ صاحب, نے کیسے دینی بلال ہے؟ صاحب ایک میں نے سیکنڈ, دینی ہے. بلال صاحب آپ نے انکار کرنا ہے. آپ نے تو مان لیا نا کہ پیشن کوئی غلط ہے اور دجال اور کذاب ہو گئے ہیں. میں نے اب دینی ہے پیشن کوئی. میں نے تو کہا تھا ڈیبیٹ ہوگی اس پہ. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے دیکھو سیفی بھائی, صاحب, تو آپ نے بھی مان لیا تمام نبی سچے ہیں, تو پھر بات کون سی رہ گئی بیچ میں؟ بھائی ڈاکٹر صاحب بات سن لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا پھر ڈیبیٹ تو ختم ہوگی. آپ بھی تو کہتے ہیں تمام نبی سچے ہیں, تو پھر آپ نے کس وجہ سے پیش کرنی ہے؟ صاحب آپ بات کر لیں, پھر ڈنڈا پیر کو نکال دینا. وہ کہہ رہے دیو 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 دیو. ہاں تو اس کے لیے یہی ہے نا کہ ادھر سے ہم بھی پیش کریں گے آپ کو. تو میں دیکھیں اگر وہ سچی نہ نکلی تو آپ مرزا صاحب کو قذاب اور دجال کہیں گے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ضیاء صاحب وہ تو آپ نے مان لیا نا مرزا صاحب کو. آپ نے بھی مان لیا کہ دوسرے نبی سچے ہیں, پھر ڈیبیٹ کس چیز یار کی ہے؟ دیکھیں نا, اب آپ بات گھما رہے ہو, ہماری بات سیٹ میں نہیں, آپ گھما رہے ہیں. آپ ڈنڈا گھما پیر بھائی رہے نے سیٹ ہیں کر کہ دی ہے آپ بات. سچے پیغمبروں پہ اعتراض کریں گے, ہم اس کا دفاع کریں گے, اور جس کو ہم جھوٹا مانتے ہیں. سیفی صاحب, آپ جن کو سچے پیغمبر مانتے ہیں, زبان سے دعویٰ سن لیں نا. ضیاء صاحب یار, سیفی صاحب اگلے بندے کی بھی سن لیں, اگلے کی بھی سن لیا کریں. بلال صاحب, آپ جن پیغمبروں کو, اب یہی بات ہے آپ کی کہ آپ لوگ بات نہیں سنتے. آپ نے کتنی دیر بات کی, ہم بولنے بیچ میں. ضیاء صاحب میری ایک بات سن لیں, پھر اس کے بعد آپ بات کریں, صرف ایک بات. ہاں جی پلیز کریں. پلیز یار, میرے دیکھیں, میرے اس طرف صبح کا ٹائم ہے. میں نے پہلے نجف سے بات کی, بلال سے بات کی, عابد حسین سے بات. اچھا چلیں کر لیں, کس سے کرنی ہے آپ نے, اس سے کر لیں بات. یہ جی ضیاء صاحب ذرا پوچھیں اس سے جی کہ جو ہے نا کون سے سچے نبی نے جو کی ہے اور وہ ان کی پوری نہیں ہوئی. اندازہ کریں کہ ساتھ ہی پینترا بدل گئے ہیں. یہ کہتے نہیں آپ نے نہیں پیش کرنی, ہم نے ان انبیاء پہ اعتراض کرنا جن کو ہم منہ سے سچا کہتے ہیں, لیکن آپ نے اس پہ بھی نہیں کرنا جس کو آپ جھوٹا مانتے ہیں. ایک منٹ سیفی صاحب, ایک منٹ. بات یہ ہوئی تھی, بات جو یہ ہوئی تھی, اوپن آئز کو بلا لے اس کی براڈ پہ. اس نے کہا کہ آپ جو پیش گوئی پیش کرو گے نا, میں اسی طرح کا اعتراض آپ کو دوسرے انبیاء پہ جو لوگوں نے کیا وہ دکھاؤں گا. میں نے کہا دونوں ڈسکس کر لیں گے. ضیاء صاحب سے اب بات کر لینے دو یار, میری بھائی ضیاء صاحب, آپ میری بات تو یہی ہوئی تھی نا, یہ بس بتا دیں, یہی بات ہوئی تھی نا. میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ پھر لمبی کہانی شروع ہو جائے گی 2-3 گھنٹے کی یار. سیدھی بات, ڈنڈا پیر صاحب نے سیٹ کر دیا. پر ضیاء صاحب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہو نا مرزا صاحب کو دجال اور قذاب. اب آپ میں کتنے لوگوں سے بات کروں یار, یہی بات میں سمجھائی جا رہا ہوں. پہلے میرا جی ہم دجال, ہم سمجھتے ہیں جی مرزا صاحب کو دجال. آگے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ان کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے ان کو یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ بلال صاحب نے. غلط بات نہیں, اس نے نہیں ایسی بات کی, غلط بات کر رہے ہیں کل کی بات ہے یار, آپ کو کیا پتا. نہیں بات کی انہوں نے. یار میں سمجھتا ہوں یار ان کی پیشن گوئی کی وجہ سے یار, تو میرے بھائی میری بات بلال سے ہو رہی ہے, آپ سے بھی کر لوں گا میں بات. یار میں کتنے لوگوں سے میں نے بات ہے نا, پہلے میرے بلال سے کر لینے, تو بعد پھر آپ ڈنڈا پیر سارے بھائی جو ہے نا وہ اس کو پوچھیں کہ قرآن سے سچے نبی کی بتائے کون سی پیشن گوئی ہے. یار ضیاء بھائی سے بات کر لو. سیفی جو میرے یہاں فجر نہ بولے, ڈنڈا پیر نہ بولے, جو ضیاء بھائی بات کریں گے وہی میری بات ہے. ڈنڈا پیر بھائی سے بات کرنے دیں ان کو. اچھا ڈنڈا پیر بھائی, ڈنڈا پیر بھائی آپ کریں بات. ڈنڈا پیر بھائی بات. اچھا دیکھیں یار, ایک بندہ گل کرے جنہیں بھی گل کرنی ہے. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن سے اس نبی کا نام رکھیں. زندگی دی ایک اور بھی مصروفیات نے, گل سنو. اچھا ڈنڈا پیر صاحب, آپ نے میرے ساتھ اگر بات کرنی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ کہیں پہ بھی بات کر لو. بھائی جان ادھر ہی بات ہو رہی ہے, آپ قرآن سے نبی کو بتائیں. سیٹ ہو رہا ہے ابھی, بھائی جان وہ نبی بتائیں جس کی پیشن گوئی نہیں ہوئی. آپ میرے ساتھ بھائی جان کہیں پہ بھی بات کر لو. بلال آپ نکل جاؤ بیچ میں سے. ڈنڈا پیر صاحب آپ کے اندر حوصلہ بھی ہے, برداشت بھی ہے, آپ میرے ساتھ بات کرو. میں آپ کو پیش کروں گا, نبیوں کی لکھ کے پیش کروں گا, سامنے پیش کروں گا. یہ لائف سیٹ کرو نا, ٹائم سیٹ کرو. یہ سیٹ ہی ہے, ادھر بتائیں آپ. یہ ایوی سیٹ ہے یار, ادھر تو بات ہماری اصول سیٹ ہو رہا تھا بلال کے ساتھ. آپ بتائیں کون یار, آپ ایک نبی ہے میرے بھائی, کوئی ایک نبی تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا. صاحب میں کیوں اپنے کارڈ ابھی شو کر دوں 10 لوگوں کے درمیان. ادھر ظفر اللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, وہ اپنی بات کریں گے جیسے ان سے میری آگے. آپ میرے ساتھ کہیں پہ میاں صاحب کی لائف پہ ابھی آ جاؤ, ابھی بات کر. بھائی جان
साहब आपको की- यहाँ से बोल, मैं आपको डंडा यहाँ पीर बता साहब बात सुनो, डंडा पीर अकेले 1-to-1 मियां साहब की लाइफ में यहाँ आता है पे आप जब बात कर रहे हैं ये इनमें से कोई भी नहीं बोलेगा, बस मेरी बात आप सुनो मुझे ना। वो नबी बताएं डंडा जिसने पीर पेशन साहब गोई मैं किया पूरी खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, आप मुझे जो कहेंगे ना मैं वो करूंगा। आप मेरे साथ आज शाम को मियां साहब की लाइफ पे आ जाओ, 1-to-1 बात कर। ओ भाईजान ये सारे बैठ इसमें से कोई किसी का भाई, डर मैं है आपसे आपको? टाइम कोई सेट बात कर रहा नहीं हूँ यार, करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि डंडा पीर साहब 1-to-1 आ जाओ मियां साहब की बिलाल life पे। बिलाल सबको, मेरे साथ मैं बात भी कर नीचे जा रहा हूँ, सबको नीचे उतार दे सिवाय डंडा पीर और मैं सैफी के। कह दो रहा हूँ बंदों के डंडा अलावा सबको पीर नीचे उतार। साहब, मैं आपको कह रहा भाईजान हूँ मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मुझे नहीं मियां पता आप साहब- क्या हवाला पेश अच्छा, करेंगे, लेकिन भाई, मैं मैं इतने आपको अल्लाह की उससे कहता हूँ कि देखिए ना, आप जो भी पेश मैं करेंगे ना, कह रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ, मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ ओ मियां साहब भाईजान की आप life पे शाम टाइम को। बता रहे हैं ना, शाम को मैं हाँ, अवेलेबल ना हूँ मैं तो आपके सामने इधर पेश कटाकटी करूंगा। निकाल लें आप। अच्छा बात सुनो ना, मैं आपके सामने पेश करूंगा, आप वो तवीले अल्लाह भी के पेश कर बंदे देना उसकी। इधर ही आप बात कर लें, आपने जो नहीं, मैं देना इधर बताएं। इधर बात हमारी इस लाइफ पे है ही नहीं, बात सेट हुई नहीं अभी तक। ओ, मैंने कहा वो असूल set- हो गया हमारा तय, डंडा पीर भाई अल्लाह- हमारा असूल हो गया है तय, मेरा और आपका, ठीक है। अब हमने यार लाइफ सेलेक्ट आपने करनी है। जो असूल तय करना है ना, हाँ आप मैंने पहले हो मुझे गया ये हमारा तय बताएं ना, हमारा कि तय भाई हो वो गया नबी है। कौन सा है जिसने पेशन गोई की और तो वो बात पूरी सुनो की? ना, मैंने कहा कुरान से कि- बताएं मुझे। कि मैंने कहा कि हमारा और आपका टाइम हो गया सेट। नहीं टाइम नहीं मैंने सेट किया, शाम को अच्छा। मेरे पास टाइम कोई नहीं है, इधर ही अच्छा, जो बात हमारा करनी है असूल हो करो। गया है सेट कि आपने मिर्जा साहब को मान लिया है उनकी पेशन गोइयों की वजह से, दजाल और कजाब, नौज बिल्ला। मैं कह रहा हूँ हाँ। अच्छा, मैंने अब आपको मैं रखता हूँ सारे आपने अंबिया पे। मुझे अब ये बताना है कि भी ये देखें 1,24,000 में से ये फलाना बात तो फलाना सुन नबी लेना, जो है। मैं बात तो सुन लेना, मैं कह रहा हूँ हाँ। कि मैंने आपको ये बताना है कि 1 हाँ। लाख मैं सारों पे मान रखता हूँ, पहली बात। हाँ ठीक अच्छा, हो गया। मैंने आपके सामने पेश करना है 1,24,000 पैगंबरों में से पैगंबरों की कही हुई बातें, ठीक है, जो कि पेशन गोइयां। हाँ पेशन गोइयां, कही हुई बातें, फ्यूचर के कुरान लिए, से, हाँ। नियर फ्यूचर या फॉर फ्यूचर ना, नियर फ्यूचर या फॉर फ्यूचर। वो अल्लाह के बंदे आपने पेशन गोई बतानी है कुरान तो से भी कि पेशन ये गोई क्या होती है जो फ्यूचर के वही बारे में होती की जाती है ना, हाँ, ये पूरी नहीं हुई, बताएं आप। वो हाँ। हदीसों में से होएगी, कुरान के अंदर से होएगी। कुरान से आप बताएंगे फिर हदीसों से बताएंगे, चलें हाँ हदीसों और कुरान उनसे ही बताऊंगा ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि वो नियर फ्यूचर या फॉर फ्यूचर की पेशन गोई होएगी, ठीक है, जैसी मर्जी होगी यार। जैसी मर्जी हो। हाँ। अगर वो पेशन गोई ना पूरी हुई और आपने यही असूल उस नबी पे लगा के उसको दजाल और कजाब कहना है, आपने कहना है, मैंने नहीं। ये असूल लगा देख, मैंने आपको इससे बड़ी चीज बता दी है। मैंने कहा डन होगी बात। मैं कह रहा हूँ कि जब अगर मैंने अल्लाह कहा के सच्चे डन नबी होगी ने बात, ये पेशन हमारी गोई डंडा की और वो पे पूरी ना हुई, ठीक है, अच्छा, मैं डन उसको होगी नबी हमारी नहीं मानूंगा। और अच्छा बताएं। बात सुनो, मैंने कहा डन होगी बात ये हमारी, मैं कह रहा हूँ मैं उनको नबी नहीं मानूंगा, ये बात डन होगी। चले मैं कह रहा हूँ डन होगी हमारी बात ना, आप नबी नहीं डन होगी। मानेंगे। हाँ नबी चले। नहीं आपको, आप कहोगे कि मैं ये नबी नहीं है, हाँ मैं कहूंगा, मैं नहीं ठीक है, मानूंगा। डन होगी ये ठीक बात। हो गया। अच्छा डन हाँ। होगी हमारी ये बात, ठीक हो गया। आप- हाँ ये आप- होगी ना। अच्छा बात आप सुने, अब आपकी बात डन होगी, सुने आप। हाँ, अब हाँ। 1,00,000 अगर 24,000 है ना, हाँ, तो हाँ। आप ये मानते हैं कि 1,25,000 जो है ना, उसमें मिर्जा साहब 25वें है, ऐसा ही है? हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि वो ये इतने ही हैं, आप मैं उनको मानता कि नबी और नहीं भी मानते? नबी आ सकते हैं। नहीं, आप उनको फिलहाल नबी नहीं मानते आप उन्हें? मैं तो उनको नबी मानता हूँ ना, मैंने तो कहा मैं उनको हाँ, उम्मती नबी मानता ठीक। हूँ। हाँ हाँ ये हो गया। अब हाँ, मेरे ठीक है। नजदीक जो है ना, ये जरूरी है कि जब कोई नबूवत का दावा करता है ना, ठीक है, तो अगर आप उसको नबी नहीं मानते तो आप काफिर हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे जो- अच्छा, उस नबी के काफिर हो जाते हैं। उस नबी के नहीं, आप काफिर ही हो जाते हैं। कैसे आप काफिर अल्लाह हो के जाते हैं काफिर आप? हो जाते हैं क्योंकि कैसे अल्लाह के काफिर हो भेजे, जाते हैं आप? अल्लाह के भेजे हुए को नहीं मान रहे आप। और भाई आप देखें, बात सुने, मेरी बात सुने, मिर्जा आप साहब अल्लाह के भेजे हुए नहीं है। बात तो सुन लेना आप।